In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Entitlement and unworthiness. Mga intulid, ang poing eko, mga intulid, eko, karapat dapat. Pota pong deng tao, panamdamandang mga intulid la. When there are entitlement on the sense of, on the side of the receiver, there must be pain and even bitterness on the side of the giver. Ingaw sa kanita, aray, kingya kang puso. Potang sinaw ka, tigang binye, tigang kaluguran. Pero itang sinopan mo, itang dinenan mo, o itang kaya kang kaluguran, yung panamdamana mo, mga intulid yun, dapat mo. Nang kaya masakit ita kayong mami. Kunyari, you prepared everything, nagsadya ka, ating special event, or a tour, or a family gathering, dintang larang ka mag-anak mo, mag-reunion kayo, o pigsadya yung masanti ka kinabukasan, din kaya kong anak. You spent for everything, ikangan ginastos, with all your best sincere efforts to give an expression of love, just to make them happy. Balang matulad, ang bisita mo, walang kaluguran mo, without expecting any repayment from a sincere giver with best intentions. Then you receive complaint. Ot makanyan, yaman-yaman yata yung ulam. Or biting feedbacks about minor concerns. Itang akay itang mali without sense of joy and gratitude. Ana po kasakit ito. Aray sa puso. There is pain. It's painful for the sincere giver. They don't see the love. They don't see and realize that they themselves cannot afford what they have been given them. They don't even see that they have can also be taken away from them. Di ba po patang gagawa tang mayap? Eta na pa kaya isipan tang bala mo kulang po. Potang deng anak yu luluguran yu la mag-complain la po. Oret na susupan mo, bala mo kulang po. Bala mo itang mami alayang koswelo. Siguro makanyan mo naman panamdaman ng Diyos. Potang deng taong tatanggap king grasyang babiyada kaya ka, akakit mo itang ala, pero mo akakit itang atin. Akakit mo itang kulang, mo akakit itang mibiye. Magumpisa ka king nanong atin, pasalamat ka nanong tinggap mabiye ka pa, ka masakit, at ingasikanan, salamat king Diyos. There is also sense of unworthiness king kaya katang ebanghelyo. Eko mga intulid. Aga na kaya po itang centurion. Itang centurion na mata sa pwesto. Metong yung sundalos ating rangko. Linapit siya kay Jesus. Papaulo na itang kayang anak kamagobra, servant. Yan ta sinabi ni Jesus, tara punta lang tayo. Nano sinabi na? Itang sasabihan tamo po tang makatasyengos siya bayo tamo magkomunyon. Nasasabihan tamo, Ginu, ako karapat dapat. Nune, sabihan mo yung amano, kumayap ne, ing ka na akong talasuyo. Lord, I am not worthy to receive you under my roof. Just say the word, and my servant will be healed. Metagkilya pilubluban Jesus, king kababan at kasalpantayanan itang centurion. Aga na kaya naman ni San Juan Bautista. Sabi na, ako, bibinyaganda kayo keng danum ning kapanisyan. Pero ting daratang mas may git kesa ka na ako, kuman karapat dapat ang giyang lako king tali ning kayang sandalyas. I'm not worthy to untie the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kuman karapat dapat kang Jesus. Aga na kaya po San Pablo, 1 Corinthians 5:19.
Sabi na pong San Pablo, wari San Pablo yan, manabi karetang 12, karetang mayawos, dintatang niya mo, karetang Acts of the Apostles, karetang alanay Kristo, tune, pepaitas ne banwa. Balo ng San Pablo ito. Pero sabi ng San Pablo, for I am the least of all the apostles. Ako yung pekamalati, kareng apostoles ng Kristo. And unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Kuman karapat dapat ausan ng apostol, uling ako mismo, penasakit ke, ing pisamban, ing kapulungan ng Diyos. Makanya niya naman ni Pedro, ing kikatang mumunang Santo Papa, kanitang ikit na Kristo, ausane, maging talapagligo daring tao, nga na Simon Pedro, sini Claudia kay harapan ng bitis ng Jesus, Ginu, lakwan mo ko, uling tao kong makasalanan. Lord, leave me, for I am a sinful man. Aga nakakepoy Mother Teresa of Calcutta, Saint Mother Teresa. Kanitang panahon na pong Mother Teresa, tinanggap yung Nobel Peace Award. Ba? Siguro pa kang maragul ng meto nga maragula, karangalan, mabilo gayato, ing tanggap kang Nobel Peace Award. Ba? Yan tan tinanggap ya po. Na ano sinabi na? Layman da kala sinabi. Ing sabi na mo po, I am not worthy. Wari po nang kaiden mong parangal den tao, sabi na, salamat po. Salamat ka rin kaya ako. Salamat kin Diyos. Ya sinabi na mo po, ko karapat dapat. For this is a sign of greatness. A sense of unworthiness is a sense of humility. Potang ating kababan kayong relasyon. Potang ating kababan kayong pamilya. Potang ating kababan kayong bale o kayong kakatang pisamban. Nung ating mang menasakit, miyulwan la. For the humble heals. Humility heals. It heals the humble and it heals the beloved of the humble. Potang mababakalub, agad kang mipapaldan, sakit alub. Pero potang matas kalob, may nasakit ka. Pila ng banwa, pamipaldan. Pila ng banwa, lalat-lat mo pa. Milabas na, balik-balikan mo. Nagrasya ita. Namanipatan ken Diyos ita. Intaong ating kababan. At potang maluka ka pilubluban. Tutu, may nasakit ka. Tutu, at ila sinabing mayap ka. Pwedeng sinirada ka rin ng aluwan tao. Gusto yung giyawada. Ing kababan. Ang potang panamdaman mong kaman karapat dapat ing grasyang tatanggapan mo. Masagli mong mipaldan. Ing sakit na pilubluban. Kaya tutuman po, potay kayo at ikaw balo. O tako, katuwa ko na, matuwa na ako rin po O tala ko nga isip, I could not remember and I could not mention a saint who sees himself or herself as entitled to be a saint or felt they are worthy of God's graces. Ating ko po nga sabing santo, as sinabi ng karapat dapat ko king grasya ng Diyos. Ating ko nga banggit na santo, asabihan ng dapat mo maging kung santo. Balang metong abanala tao, metong tanda na niti, ing kayang kapakumbaban at kayang panamdaman, kumangayin tulid. O ba't sasabihan ko po rin ulingin taong ating kapagkumbaban at panamdaman ng mangayin tulid, iding tao mapagpasalamat at malalam niya tula kembye. Nga na po, ing kiyakatang ebanghelyo, Mateo, sinulat, king kiyakatang ebanghelyo. Sinulat na ing panahon ni naus ng Kristo. Ing title ng kiyakatang gospel, The Call of Matthew. And it is from Matthew 9, verse 9 and 13. Yan tayong inaus na O neng Mateo po, mata siya rangko. Metong yang talapan yung ilbis, mang kalulo. At inyang pesto. Biyasa ya. Pero sinabi na, makyabing kaya kayong maestro, kareng makasalanan, at kareng talapan yung ilbis, na pekibat ng Jesus. Detang
masikan, edo kailangan din doktor. Detang masakit, ilang mangailangan. At nano pa pong tigdong na ketang talwing pati ng Ebanghelyo. Pablasang dinataguketi, eko para ausan deng banal, nune para ausan kula reng makasalanan. Ang tinanong mo sinabi ng tagasulat ng kakatamong Ebanghelyo, ako, mangailangan kong doktor. I am sick, I need a physician. I am not righteous, but I am a sinner. Iti po yung grasya ng kekatang Ebanghelyo. Iti ingaws na ning Ginoo kekatamo. Potang masyado tang mana sa kitulig kay sarili tamo yung makasentro. Pota kailangan tamong lawen, in puso ng Mateo, in kayang kababan, at panamdaman kareng dakala santong binya kong halimbawa, ingita mo na anuman at intamo, etang mga intulid, tutuman, king grasya ng Diyos ang mapamakalulong. At po metong nga libro, ing title na po ng libro, Who Moved My Cheese? By Dr. Spencer Johnson. Kwentuya mo pong bala mo, simpliya mo. At ikanong adwang dagis, ang pong ating adwang malating tao, little people. Ing labyuda po retang at dagis, sniff and scurry. Tang si, de pong dagis yawari. Si, tang deng dagis, panelang mamaong makanya nung nukar ng pamangan. Tang scurry, pupulay lang, pupulay. At naman little people, malatilang tao, kaya bedala, ing lagyuda hem and how. Hem, how. Anong din nga pa rin, imantul lang pamang Aldoldo, siyempre mas burida yung keso, den dagis, poret ang malating tao. Kaya kakapantun da, Aldoldo, mantun lo. At meto ka, Aldo, one day, they found the room filled with cheese. Sa pakyang keso, ing meto nga kwarto. Paro kaswelo da. Lalo na reta ka daw malating tao. It represents me and you. Oy nina kaya katamo, oy nina kaya katamo ini, nga na. Oy nina, Aldoldo, ano ka sa kaswelo, mamyalong lo, keng keso, mamangalang keso, metabala, eno luluwal, eno gagalo. Kasi tambak yung keso, itang kwarto. Ing libro, it's about change, how to manage change. It's change management. Pero it is also about a sense of entitlement of the characters Hem and How, the little people, who felt they deserved the big amount of cheese that they found in the room. Until one day, the cheese was removed from the room when they thought it was meant for them. Kaya wari po at ang ating dagis keng kwarto, ikit mong dadagisan de. Adwang bage, lasunan mo rin dagis, o kaya lako mo, itang kaya kang keso, o kaya lako mo kaya kang pamangan. Leko, detang keso. Ba, kagising dala yung keso. Detang atwang malating tao, ihem, ampoy ham. Ba, ano kamua? Pantunan de itang keso. Magmukmukla, ano kamua? Anyapin nga na nitang title ng libro, Who Moved My Cheese? Ninong meglako keng kanakong keso. Kung nanda ko po, potang mamang lang keso rin, dagis kareling keso. Aliman, magipangan laki katamo. Makanyan mo lang po ng kaya katamo. It's just an allegory, an example ng attitude na rin tao. Potang katita ng enjoy, potang katita ng beer. Bala mo kaya katamo na. Eko, mimuan ang diyang yung biya tamo ngayon nano man at kaya katamo. Datang yung panahon, kuanande. Sana atin tamong kababanalog at sabihan tamong nano mga kaya katamo ngayon whatever we enjoy, whatever we have, etaman karapat dapat. Uli na nita, etamo sayangan, etamo sira ng grasya nga kaya katamo. Maging tang mas mapagpasalamat at mas maging tang malalam at ulam. Iti po yung katang pamigunam, yung katamong pangayang tuliran, o ikikatamong kababan, entitlement, and sense of unworthiness. King Leguning Igpa, Paninganak, Panimban ng Espiritu. Amen.